عالم المعرفة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جميع الإخوة والأخوات. تشكركم جميعا بدون استثناء على مساندتكم لي وعلى الإيميلات التي ترسلونها إلي، وتنشكركم كذلك على جميع التنويهات والاقتراحات، وإن شاء الله غادي ناخذها بعين الاعتبار. الآن في هذه الحصة الصغيرة حبيت أنني نعرفكم على واحد لابليكاسيون اللي سميتها كاش ريدر. كاش ريدر واحد لابليكاسيون اللي يحتاجها الكفيف وضعيف البصر. كما لا يخفى على الجميع أن كفيف وضعيف البصر تلقى من بين المعاناة اللي تلقاها هي التعرف على الأوراق المالية. هاد لابليكاسيون هذه تجعل كفيف وضعيف البصر تستغني 100% على شخص آخر للتعرف على الأوراق المالية. كيف تتم هذه العملية؟ بمجرد ما ناخذ الورقة المالية وتحطوها تحت الكاميرا تتعرف عليها كاش ريدر، سواء كانت هذه الورقة المالية بالدرهم أو بالأورو أو بالدولار أو غيرها. كاش ريدر هي واحد لابليكاسيون اللي بيونت، ولكن عندها واحد لا بيريود ديسي ديال 14 جور. هاد لا بيريود ديسي يعني انا جربتها ولقيت بان فعلا رائعه جدا، وبالتالي هذا اللي شجعني انني نقتنيها يعني بصفه نهائيه او بصفه دائمه ان صح التعبير. الان غادي نعرفكم على لابليكاسيون ونعرفكم على الطريقه كيفاش نديروا ناكتيفيوها يعني بصفه دائمه. على بركه الله. Orange YouTube, ces nouveaux éléments Dropbox, Be My Eyes, إدارة الملفات. Backup Pro, Cache Reader, هذه هي لابليكاسيون. Cache Reader, identification d'IRAM marocain. نزيدو نباليو. La version gratuite identifie juste Vama. هاد الميساج هذا اللي تيجي بالنسبه للاشخاص اللي ديجا يعني استافدوا من كاش ريدر ودازت لا بيريود ديسي ديالهم ديال 14 جور. واخا لقى واحد لو بوطون ديالهم من بعد تيقول لك يعني استافد الان من لا فيرسيون غراتويت ولا لا بيريود غراتويت، يعني مجرد هذاك الميساج يكون للجميع. Mode silencieux. Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Achetez la version complète. Bouton. Retour. Bouton. Achetez la version complète. La version complète de Cache Reader identifie tous les billets des devises disponibles. Vous pouvez acheter la version complète en choisissant une licence à vie. Essayez la version complète gratuitement. En tête. Vous pouvez commencer votre essai de 14 jours maintenant. Commencez l'essai de 14. Version complète pour un mois ou un an. En tête. La version complète pour un mois coûte 1,09 €. Identification illimitée de tous les billets jusqu'à 2 mars 2020. Conseil, ce plan est idéal pour les vacances et tout autre besoin à court terme de la version complète. هذه بالنسبه للاشخاص اللي غادي يسافروا مثلا لاوروبا ويحتاجوا هاد الكاش ريدر فقط باش يتعرفوا على الاوراق الماليه، يعني الاورو، يعني تتقام باورو فاصلة 9 سنتيم. Achat pour un mois. Bouton. La version complète pour un an coûte 6,99 €. Identification illimitée de tous les billets jusqu'à 30 janvier 2021. Conseil, moins cher et plus flexible que la licence à vie. هذه بالنسبه لبغيتي ناخذوا يعني هاد لابليكاسيون لمده سنه. Achat pour un an. Permis à vis. En tête. هنا بيرمي افي. Une licence à vie pour la version complète coûte 19,99 €. Le paiement est immédiat et aucun paiement futur ne vous sera demandé. Acheter une permis à vie. Bouton. هنا نضغطوا عليها. Achat. Avertissement. App Store. App Store. Estampé. Bouton. Compte. laelioni@gmail.com. Prix. 19,99 €. Acheter. Bouton. Champ de texte sécurisé. Se connecter. هنا بالنسبه هنا ندخلوا المود باس ديالنا ديال الابل. الان بعد ما كتبنا المود باس غنجيو نديرو سو كونيكتي. Se connecter. Se connecter. Saisissez le mot de passe de l'identifiant. Champ de texte se connecter. Boot A. Se connecter. Boot. Se connecter. Estampé. App Store. Estampé. Bouton. Cache Reader. Achat en cours. S'il vous plaît, attendez. En tête. Avertissement. Confirmation. هنا تجيك لا كونفيرماسيون بانك فعلا باغي تقتني هاد لابليكاسيون. Je reconnais qu'en téléchargeant ou en utilisant cet achat intégré dans les 14 jours après avoir touché acheter, je ne serai plus en mesure d'annuler cet achat. Annuler. Bouton. Acheter. Bouton. هنا تاكدوا عليك نديرو بطبيعه الحال اشتي. Achat en cours. Avertissement. Achat terminé. On vous remercie. كيف ما سمعتوا achat terminé on vous remercie.
Votre achat a bien été effectué. OK. Bouton. Achat terminé. On vous remercie. Gmail. Maintenant, iTunes Store. Confirmation d'achat. Cher Hassan. Vous avez acheté version complète à vie le 31 janvier 2020 et avez reconnu que si vous téléchargez ou utilisiez cet achat intégré dans les 14 jours après l'avoir acheté, vous. Notification. Gmail. Maintenant, iTunes Store. Confirmation d'achat. Cher Hassan. Vous avez acheté version complète à vie le 31 janvier 2020 et avez reconnu que si vous téléchargez ou utilisiez cet achat intégré dans les 14 jours après l'avoir acheté, vous. هنا تيجيك واحد الجيميل بان او عفوا ايميل بانك اقتنيتي هاد لاشا ديالك، ومن بعد الاب تيصيفطك واحد لافاكتور. كان معكم اخوكم حسن من عالم المعرفه، احييكم واتمنى ان تكونوا جميعا بخير وعلى خير. الى اللقاء.